Solo vamos a dejar a los que voy a tratar que se porque los únicos campeonatos son pagos. ¿De acuerdo? Entonces, si hay 2 clubes, 3 clubes, 4 clubes que están en el podio, solo puede haber 4 personas que se hacen podio. ¿Vale? Y si no, sin pago, sin pago, sin pago. ¿Vale? Entonces, ya está, como estoy aquí. Vale. Gracias. Cuidado que yo los echaba todos a la sí, sí, los dos días.
Continuamos aquí no pabillón municipal o consello. Esperemos que todos ustedes estén disfrutando das competicións que aquí se están disputando.
Moi bons días a todos. Nesta ocasión encontrámonos con Enrique Rodríguez Alejos, concelleiro de Deportes de Ribadavia. Moi bons días, Enrique. Moi bons días, hola, que tal? Bueno, primeiramente, na Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. Sí, pois aquí estamos pasando un día agradable con moita xente e estamos desbordados, non contaba con tanta xente. Sen ninguna dúbida, ademais, neste campeonato cumpliuse un récord de inscripcións con 550 competidores. Sí, xa me dixo o presidente da Federación de Karate, Óscar, que é récord histórico e é un orgullo para Ribadavia, que teñamos casi 600 karatecas, e aquí estamos pasando o día e que os nenos fagan deporte, que é o importante, e os pais conozcan Ribadavia, que tamén hai que facer deporte e turismo. Ose Ribadavia estará inundado de deportistas, non? Inundado de deporte. Sí, eso é o obxectivo de que os nenos fagan deporte, e a máis constame que Óscar, o presidente da Federación, invitou a todos os nenos karatecas ao nivel de iniciación, que iso é moi importante, a parte do avanzado, que poden vir todos os nenos a competir en iniciación, e iso é unha cousa que os nenos están ilusionados, e despois cos pais, que pasen un día agradable en Ribadavia, que visiten Ribadavia tamén. Evidentemente, isto aporta tanto recursos deportivos como turísticos, non? Para o Concello. Sí, a ver, toda actividade deportiva que se faga no Concello de Ribadavia será benvida, e nós abrimos a todos os deportes que se fagan, e aquí no pabellón Concello, que se faga hoxe unha Liga Galega de Karate moi importante para Ribadavia, non só deportivamente, senón tamén económicamente para a hostelería de Ribadavia e todos os negocios de Ribadavia, que toda esta xente hoxe irá a comer a Ribadavia e conocerá as cousas bonitas de Ribadavia como o casco histórico e demais. Por suposto, ademais, é a segunda vez, a segunda xornada da Liga que ten lugar aquí en Ribadavia por segundo ano consecutivo. Sí, o ano pasado foi tamén en febrero, tamén foi un éxito, pero este ano xa, como ben dixeches, fixemos récord de inscritos, e hai máis xente, quedasenos pequeno o parking afora, pero ben, estamos moi contentos. Bueno, Enrique, ademais, como todos sabemos, vostede é un gran impulsor do deporte no Concello, non? A través da realización de actividades incluso gratuitas e para toda a familia, como a de fitness que fixo este verán. Sí, a ver, todo o que se faga en Ribadavia será benvido. Eu son un mero colaborador que me tocou estar aquí de concelleiro estes anos, e todo o que sea impulsar deporte, porque ao final fer deporte é saúde, é todo vinculado á base. A ver, está ben que hai equipos, como temos un equipo de balonmano en Nacional, e equipos, neste caso de karate, que temos 2 clubs en Ribadavia, pero o importante son os nenos, que fagan deporte, e se pode salir algún neno que sea profesional, perfecto, pero o importante é fer deporte e a iniciación e a base. Evidentemente, de feito, estas ligas que estamos realizando, esta segunda xornada, son precisamente para iso, non? Para inculcar aos nenos, introducilos no mundo da competición pouquiño a pouco e impulsar sobre todo o karate de base. Sí, de eso se trata. Eu creo que o importante é iso, como ben falei antes, a iniciación, que os nenos inicien e que lle guste este deporte, que amen o karate. E creo que en Ribadavia teño que decir que temos 2 clubs que están fendo un gran traballo por o karate, como son o Club Mizukami e o Club Kaizen. Estou moi contento cos 2 clubs e constame de que están traballando moito por os nenos e teñen moitos nenos en Ribadavia. Evidentemente, aquí podemos ver os seus bons resultados, non? Neste tipo de ligas de ambos clubs. Sí, estes 2 clubs traballan moito por os nenos e por a base, e hoxe que este a Liga Galega aquí en Ribadavia de karate, eu creo que é gracias a eles. Eles 2 clubs teñen tantos nenos, por eso a Liga Galega de Karate e o seu presidente Óscar aposta por Ribadavia, e iso é moi importante. Por suposto, en aquí vese o seu gran traballo, non? Sí, bueno, estamos de paso, e a min enorgulléceme ver as gradas cheas e que a xente disfrute do deporte, e ao final iso é o realmente importante. Bueno, en Ribadavia, ademais do seu alto nivel en karate, tamén destaca por outros deportes, non? Cales sería os que mencionaría? Sí, Ribadavia eu creo que vive moito do seu asociacionismo e das asociacións deportivas que hai,
temos en Ribadavia moitas gamas de deportes, desde clubs ciclistas, fútbol sala femenino, o deporte que está ahora mismo en auge é o balonmano, porque temos un clube nacional, o Club Ribeiro, e iso é importante tamén, pero xa che digo, o importante son todos os deportes que se fagan en Ribadavia, a ximnasia rítmica, creo que me olvido de algún club, pero estou contento de todos os clubs porque están impulsando o deporte en Ribadavia, e o nome Ribadavia está por toda Galicia, por toda España, e sobre todo que están traballando moito coa base, que realmente ao final o importante son os nenos, que fagan deporte. Sen ninguna dúbida, Ribadavia é un exemplo a seguir como concello, non? Xa que está totalmente sumerxido no mundo deportivo. Sí, Ribadavia ten un nome deportivo de fai xa moitos anos. Esperemos que a vida do deporte en Ribadavia continúe e ese é por o que estamos traballando. Bueno, Enrique, dende aquí gustaríanos mencionarlle e agradecerlle o seu espectacular traballo como concelleiro de deportes, que siga impulsando este tipo de vida para os habitantes de Ribadavia. Vale, nada, máis que nada, moitas gracias a vos, moitas gracias a todos que traballades na Federación Galega de Karate, ao seu presidente Óscar e, sobre todo, a xente que estuvo onte aquí hasta 1:30 da mañán traballando e montando o tatami, que hai moita xente por detrás e iso é importante, e dar sobre todo tamén a gracia ao personal todo do Servicio de Deportes de Ribadavia, ao seu técnico e aos seus traballadores, porque fixeron un traballo importante e sempre ten que haber alguén por detrás para que salgan estes resultados. Por suposto, compre recoñecerlles todo o seu traballo, que, sen ninguna dúbida, é espectacular. Sí, eso é importante. Ao final, se non hai xente que está por detrás traballando e montando esta toda a infraestructura, ao final non sirve de nada. E agora é disfrutar do día e que os nenos disfruten e que pasemos ben. Por suposto, a disfrutar do campeonato. Bueno, Enrique, moitísimas grazas pola súa entrevista. Pois moitas gracias a vos, aquí estamos en Ribadavia, que conozcades Ribadavia, e que se fagan máis ligas galegas de karate en Ribadavia. Esperamos volver a velo aquí no próximo ano. Vale, moi ben, moitas gracias. Grazas a vostede.
Segundo clasificado y su campeón
Por favor, en el breve ataque juvenil masculino a Guadalajara. Preparáis al peso, Brian Rodríguez Carnaya, Diego Criado Granada, David Enríquez Cortés y Jacobo Casal. Prepárense ustedes, por favor. Repito, Brian Rodríguez, Diego Criado, David Enríquez Cortés, Jacobo Casal Fernández. Por favor, sitúense en el podio. A continuación, los detalles final ataque juvenil masculino en iniciación. A. Raúl Vázquez Jr. A. Nicolás Miguel Hernández. Repito, Brian Rodríguez, Diego Criado, David Enríquez y Jacobo Casal. Sitúense en el podio.
categoría masculina y femenina de iniciación, por favor, acudan aquí al lado del podio. María Fuenzalda Colombo, María Verallarza, Mariana Simón y Sofía Ramos. Si pueden salir, por favor. Los presentes 1, 2 y 4 tienen tratamiento al bien preparados, Cata García de iniciación. Héctor Rodríguez Pérez, Dani Juan González Izquierda, Mateo Méndez Fernández y Roberto Sáenz Rodríguez. A continuación pasamos a la clasificada de modalidad de kata juvenil masculino avanzado. Entrega Óscar Fuentes, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros clasificados en el para Jacobo Casado Fernández y David Enríquez Cortés. Segundo clasificado, Diego Cuñado Ronaldo. El primero clasificado, el campeón Brian Rodríguez Carvajal. A continuación pasamos a juvenil femenino iniciación. Terceros clasificados, Sofía Ramos Custes y Mariana Simón López. Segundo clasificada, medalla de plata, Marina Verallarza Rey. El primer clasificado, María Fuenzalda Navarro Blanco. A continuación pasamos a cadete masculino iniciación. Terceros puestos para Mateo Méndez Fernández y Rubén Sáenz Rodríguez. Segundo clasificado, su campeón, Iván González Izquierda. El primer clasificado, el campeón, Héctor Rodríguez Pérez.
y Mateo Núñez. Raúl López, por favor, de Sisa. Raúl López. A continuación pasamos a la entrega de medallas de la categoría de alta femenina sin iniciación. Medalla de bronce para Mateo Núñez Fernández y Raúl López García. Segundo clasificado, Raúl Vázquez Vila. El primer clasificado campeón, Nicolás Rodríguez Domínguez. Preparados, Rubén Femenino avanzado, Ursula Cordero, Lidia Navarro, Ana Navarro, Eclora Pérez. Terceros clasificados, primer bronce, Chloe González y Ana Morgana Castro. Segunda clasificada, Lidia Navarro González. Primera clasificada campeona, Ursula Saurina González. Preparados, cadete masculino avanzado. Samuel Frontero, Julio Álvarez, Enzo Prieto e Iván Rey. Repito, cadete masculino avanzado. Samuel Frontero, Julio Álvarez, Enzo Prieto e Iván Rey. Sesión de todo, por favor. Modalidad cadete masculino avanzado. Entrega a Oscar Alfonso, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos para Iván Rey Pérez e Enzo Prieto Fernández. Segundo puesto para Hugo Álvarez Pérez. El primer puesto para Juan Fontanes Forero. Preparados, cadete femenino avanzado. Marina Femenino, Sara García, Naza Castro y Nora Ulúa. Por favor, preparen sus colas. Tercera clasificada de bronce para Nora Ulúa Vázquez y Naza Lara Romero.
Attenzione,
Para Iván Reyes, la banda Campos Final.
Nivel avanzado. Tercero clasificado 69.